प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर नवम भाग। संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजन डॉ शांतनु कुमार रथ। दशरथଙ୍କ राजसभारे विश्वामित्र पहुंची अरण्य आश्रम मानकरे असुर माने ऋषि मानकर यज्ञ भंग करुथबा कथा कही सी असुर मानकु निपात करिवा उद्देश्य रे राम लक्ष्मण को नेबा पई आसीथिबा प्रकाश करिसंती। एहा सुनी राजा दशरथ महाभय पाइछंती, किंतु ऋषि वशिष्ठ तांकु साहस देई रामचंद्रंकर अवतारत्व संपर्क रे सूचना देई राम लक्ष्मण जे असुर मानकु निपात करिवारे समर्थ ताहा सुचाइछंती। राम लक्ष्मण ताड़का और सुबाहु को मारिछंती अरण्य रे। बोलंती से जोगीश्वर सुन आगे नृप बर सिद्ध बने सर्व मुनि माने आरंभ करंती असुरे करंती भोग भांगिले से आंभ यज्ञ स्थान हे नृप बर राम लक्ष्मण को मोते देव मारिबे असुर कुला सुण हे नृप शार्दूल क्षितिरे बहु जस पाइब हे नृप बर राम लक्ष्मण को मोते देव। हेमंत शुणी राजन मणिले वज्र पतन विकल होइला तांक मन दश दिग को अनाई थर निश्वास पकाई बेणु बेणु होइले अज्ञान से नृप बर मोह तेजी मोहिरू उठिले भयरे होई कातर वशिष्ठଙ୍କ मुख को चाहिले से नृप बर मोह तेजी मोहिरू उठिले। बोलंती वशिष्ठ जति सुन हे महीपति रामचंद्र दिय मुनि संगे शोक मनुहर राय एथ कुनर भय मारिबे असुर रण रंगे हे नृप बर नहेले होइब सर्वनाश कुंभर राम कुमर स्वयं हरि अवतार पाइब एथिरु बहु जस हे नृप बर पाइब एथिरु बहु जस। कहंती से नृप बर ए मोर बेनी कुमार न जानती धनु सर धरी जननीक सुख सीमा आंभ नयन प्रतिमा केवल नेउछ ताहा हरि हे मुनि
ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୁଜ ଧରି ପଡ଼ିଲେ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ଶୋକେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ ବୋଲେ ବିଶି ସମର୍ପିଲେ ହରି ସେ ମୁନି ବର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୁଜ ଧରି ପିତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରବୋଧ କରି କହନ୍ତି ହରି ଧନୁର୍ବାଣ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମେଲାଣି ହୋଇବେନି ଭାଇ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ପଥ ବାହି আগে বিশ্বামিত্র মুনি পছে বেনি জন প্রবেশ হইলে যাই নিবিড় কানন দেখিলে অতি সুন্দর মহাবন ঘোর বিক্রম কহে দিবসে যেহে অন্ধকার রাম লক্ষ্মণ বেনি ফেনি কৌশিক মুনি সরজু পারি হই গলে বহন গিরিমাল বিবিধ তরু কূল মধ্যরে প্রবেশ হইলে হে সুজ্ঞজনে কামেশ্বর সনিধে মুনি পাশে বসাই ভাই বেনি দিলে কোদণ্ড দীক্ষা সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা করাই ধনুর্বেদ ধ্বনি সে সুজ্ঞজনে সেদিন সুখিত রহি নিশি পুহাই প্রাতরু স্নান সন্ধ্যা কলে বেনি ভাই পুখেনি আনন্দ হই মুনি পথ অনুসরিণ গলে হে সুজ্ঞজনে চালন্তে মহাঘোর বন দেহু অন্তে
ଅସୁରୀ ବହୁ ସମର କରି ମୁନିଙ୍କି କରୁଥିଲା ଭକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁରେ ସନ୍ଧି ଗୁଣ ପ୍ରହାରିଲେ। ଅସୁରୀ ମୁଖ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନେ ରାମ ସରତା ମୁଖେ ପଡ଼ି ସ୍ୱର୍গে ଗଲା ବିମାନ ଚଢ଼ି। ମହାଗର୍ଜନ କରି ମୃତ ପିଣ୍ଡ ତାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବନଗିରି ମାଡ଼ି ସୁଜ୍ଞଜନେ বনে প্রবেশ রাম দেখি হরস হইলে সর্বমুনি মানে। উচারিলে নিগম যে বিধি যজ্ঞ কর্ম জগিলে। রাম সাবধানে সুজ্ঞজনে মাতা মরণ জানি সুতে। ক্রোধরে অইলে ত্বরিতে তিনি অসুর সৈন্য ঋষিত অরণ্য প্রবেশ। হইলে সে রাত্রে সুজ্ঞজনে। শ্রীরাম মহাবাহু দুরু দেখি সুবাহু মারিচ সঙ্গতরে ঘিনি। রাম লক্ষ্মণଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମର କଲେ। আসি ভাই বেনি সুজ্ঞজনে। শ্রীরাম সরকি কেশরী বিদারিলা অসুর করি। অসুর বল তৃণ সরকি হুতাসন জনে। নগলে কুবুরি যে সুজ্ঞজনে। ଶୁଣିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ନବମ ଭାଗ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ। କରିଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସ।